course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Councillor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to 1. Muy buenas, chavales. ¿Qué dice mi gente? Estamos aquí dándole vídeo en... Well, you don't see that every day. Espérate, vamos a poner. Real happiness is when you marry a girl for love and you find out later she's got it. Venga. Vamos a ver si se está viendo y se está escuchando. Hey, por la hora. Cole, let's get moving. ¿Me se escucha? Muy bajito, ¿eh? Espérate, vamos. Un segundito. Sonido de dispositivos, auriculares. Ajustar nivel micrófono. ¿Mejor? Sí, se me escucha mejor. Me se escucha mejor. Bueno, chavales, como siempre me presento, yo soy Alex Chela, me podéis llamar Ale, me podéis llamar Chela, como salga de la puntísima del... tú sabes lo que te quiero decir, ¿no, papi? Y vamos a entrar en Noire, otro directito más. Voy a cerrar aquí la puertica. Se va a venir ahora un... ¡Ey! Me está vaciando. Se va a venir un coleguita ahora aquí a echarme una mano con los casos. Y nada, teníamos otro caso de violencia, de muerte hacia una mujer que está ebria. Y ya no sé a cuántos tíos vamos a tener que meter... Que te espere. No sé cuántos tíos vamos a tener que meter en la cárcel para averiguar quién coño es este tío, porque es que es increíble que no lo encontramos, ¿eh? Darme un segundito, que estoy terminando una cosita y ahora nos ponemos a tope. Bueno. Nah. Tenía una semanita un poquito chunga, semanita santa. Esperaba trabajar menos, al final ha sido de puta madre, he trabajado toda la semanita. De lujo, ganando pasta como un cabrón. Así que nada, puta madre. Fin de semana al final me voy para el pueblo el sábado. Hey, Cole, let's get moving. Nada, me voy para el pueblo, no, vamos para allá. Me lío como un perro, me lo paso bien, que hace mucho tiempo que no salgo de fiesta. Y poca cosa, pasármelo bien sobre todo. Arreglarme el diente, se me rompió uno. Y a despegarme un poquito. Pues después mayo, junio, julio van a ser meses chunguillos. Vamos, chunguillos no, voy a ganar mucho dinero, pero... Vamos, eso espero. Pero voy a trabajar como un gilipollas, o sea, voy a estar más reventado que... La vida. Bueno, se nota que hemos estado casi una semana sin directito. Allí iba a hacer directo también, pero llevaba toda la semana tan reventado que necesitaba salir de casa, despejarme un poquillo. Que vaya semanita santa, tío. A ver, qué asco de mierda de cigarro, macho.
mayor basura que vas a ver tú en años. Vale. Let's go, papi. Ahí tengo. Aquí. Bueno, vamos al lío. A ver, a ver. Let's go. The bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Another body, and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Bueno. Vamos a prestamista, venga. Préstamo y joyería Glow, origen de la prueba. Y la estación donde apareció la víctima. Vamos a ver dónde está la víctima primero, ¿no? You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. All units, officer needs help. 211 and shots fired. Genau. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Unit to handle code 3. Identify. Soy un loco al volante, prima. No me acuerdo cómo se frenaba. Hey! Se me ha ido un poco. Vamos allá. Prepárale. Vamos. Ajá, ajá, Llegamos. Me voy a poner unos corazoncitos a mí mismo Follow me. para sentirme querido. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Venga, vamos a hablar con el forecito. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Todas Any idea igual, of the tío. time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Todas las víctimas igual, tío. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. The smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Otra mujer ebria. Nada del anillo. Aquí sí.
Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. No sé. A ver, el bozo que encontramos. Keystone Film Company. El departamento legal. 21 de octubre de We could go over to the 1931. lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Hostia. David Street, Data de Connecticut. Querida Evelyn, espero que estas palabras encuentren en ti una mejor manera. Vale. Con mejor ánimo que cuando nos despedimos por última vez. En esta ocasión nos cortamos palabras amargas. Has bebido demasiado y ya sabemos cómo te pones cuando bebes. No te escribo para castigarte ni causarte ni acusarte. Te escribo para disculparme. Me quedé sola al descubrir que te había convertido en mi chiquilla y que no haces lo que se hace. Te debe llevarme es lo maduro que puedas imaginar. Pues solo Dios Todopoderoso tiene derecho a jugar, así que te suplico que me perdones. Hostia puta. Someone was trying to get her to come home. A ver qué tenemos aquí. Barmsmensch, Maybe someone at Mensch's will remember her. La licorería. 2 maletas grandes, maleta pequeña, petata, almohada, sábanas, corriente, 3 marcos, cepillo con el pelo, maquillaje de ropa. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. De una o sea, claro, de una tienda de licor, efectos personales. No, pero creo que ya. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Pues ya hemos terminado aquí todas las pruebas. Seems irrelevant. No hay ningún Acá testigo ni ya. nada. ¿Quién encontró el cadáver? Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Vale. Pues a ver, ¿dónde coño vamos ahora? Al prestamista, escenario del crimen. A ver, escenario del crimen. ¿Me queda algo en el escenario del crimen o qué? Espérate, hombre. Por prestamista, el bar,
Café encuentra víctima, licorería, tienda del centro de esta cadena. Vamos a salvar. Que seguro está aquí al lado. A ver si se fue andando por las vías. Tiene que estar ahí enfrente. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. Those people are starving. They can't do that. They want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? I guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. Ah. Calm down. The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? ¿Me han dejado hablar? Vale, ya está. Pues no estaba tan cerca, ¿eh? Pensaba yo que estaba el garito... Oh. Give me a break. El garito más cerca, pero no. Venga, hombre. Una puta papelera no la puedo tirar. Está ahí pegada al suelo. Vamos. Pues si está lejos, papi. Aquí llegamos a la izquierda. En la siguiente no, en esta. Vale. Seguimos. ¿Por aquí? No. Por el otro lado. ¿Dónde coño, Tiene que ser por aquí. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Did you see Evelyn last night? No. I was at home. Writing. Este con el chalequito y el pelito así corto. Wow. Mira, el préstamo de mayoría, lo que demuestra una víctima vivía en la calle. Anillo desapareció a morir pasada la medianoche. Efectos personales.
Perfecto, hay un carnet. Indica que viste a trabajar en un cine. Vale. Vamos a ir de poli... Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Mira. Ya ves. Los antecedentes de este pibe. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Bueno. Nada más con un tío no vamos a quedar. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Y ya está. No le vamos a preguntar más. Vámonos. Vamos allá al prestamista. What did you make of McCaffrey? There'll come a day, and it's coming very soon. We'll run him and the rest of his pinko buddies out of Los Angeles. I meant as a suspect, Rusty. All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Unit to handle code 3, identify. A ver qué se cuenta el prestamista. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. ¿Son dos? What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Otra pista. Thanks for the tip. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. 22 quilates. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. No me resulta una mierda.
we should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. You got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Vale, colería. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dalia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dalia letter. If the Dalia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Tenemos al asesino de la Dalia Negra, ¿eh? Estamos pisando los talones. Yo creo que este no lo ha asesinado la Dalia Negra, porque le salía más o menos la cara al tío. Se parecía mucho a este que hemos... al del bar que hemos entrevistado. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Muéstrame. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. Casco de compañero, tío, que tengo, tío. He's joking, Mr. Robbins. Mira. Empieza la musiquita. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. She wasn't always such a loner. ¿Y el de abajo no es el del bar? Se parece. Metafísica de Aristóteles. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. McCaffrey. O sea que eran amiguitos, ¿eh? Mira, ya te digo yo que este se parece, el de abajo, a la izquierda, el McCaffrey ese. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Nada, pues vámonos de aquí. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye.
an alcoholic and your friend, and you still kept selling her booze. You ever try to stop an addict, detective? Better me than having her buy methylated spirits from the hardware store. Uf. Vale. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. Qué buena gente. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. She talked about McCaffrey. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. En España. I thought you were Evelyn's friend, Robbins. You should learn some manners, some goddamn respect. We're catching murderers, not running a popularity contest. Mierda, con este lo hemos hecho fatal. Vaya. Car 11K, Car 11K, come in. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly. Return to Central, Code 2. 11 King, in or out? Let's not keep the man waiting, Phelps. A ver. Vamos a la bolera. Vamos a la bolera. Y vamos a volver al bar a preguntarle al McCaffrey ese que nos ha mentido, que no era amigo suyo, dice. Aguantaba, dice. If we survive this, it's going to be a miracle. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy who works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. Que sola ahí, ¿no? He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him. Cállate, Paul. Echamos una partidita. Beers all around, doll. That broad has socks in it, Brazier. Two peanuts are walking down the street. One was assaulted. Vamos, tira. Down the left side of the alley. Si cogemos alguno que vaya a tirar. Can't decide between the tuna fish and the chicken. Ey, no le This molestes. guy's got a screw loose. No me ha dado tiempo. A la izquierda las pistas. Do you think my husband will buy me that? Por aquí. Tiernan! LAPD! ¿Por qué se la corre, tío? Que eso lo hace parece más culpable, tío.
Uf. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn, Cole. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means. Now is not the time to play around, Phelps. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. And that is the end of that. It's about fucking time. Venga, abre. Give it up, LAPD. ¿Eh? No hay nadie. Pero es porque después lo subo a YouTube para que no se escuche. Claro, para que no se escuche en YouTube. Bueno, pues voy a meter aquí el tuyo. Vale. A ver. Tenemos a uno ya. ¿Qué coño es eso? Qué guapo, ¿no? Cliftons. I think his name is Phelps. I read about it in the ¿Contra? paper. No puedo ni subir la escala. Qué feo. Pero está guapa la fachada, ¿eh? Pero no sé, es una misión secundaria. Ah, sí. ¿Se acuerda un atraco? En el Banco América, los 50. ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto, tío? Espérate, espera. Ahora, coño. Vale, vamos a ir al bar para hacerle 2 o 3 preguntitas al gilipollas ese. Y después vamos a la comisaría. Si tú quieres escuchar, te puedes poner el otro mando y los cascos tuyos, si quieres. Como se pueden cortar la conexión. Bueno, pero está en inglés. Sí. Me interesa. ¿Y vas a empezar una misión ahora? No, ya han asesinado a una, ya estoy haciendo todas las pistas. Acabo de coger al pavo este, que era su amigo de bolera o algo así. Sí. Y voy a ir al bar porque... exacto, voy a ir al bar porque es donde ella frecuentaba el bar ese. Y me he encontrado uno que supuestamente no la conocía, me ha dicho que no, que iba para allá, pero que no la quería y tal. Y cuando me he ido a casa de la pava, me he encontrado con que él le dedicó un libro, con que tal, que tenía una foto con él. O sea, algo más me tiene que decir. A ver, mira, relación con la víctima, me ha aparecido ya. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Eso es mentira. Te voy a acusar. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. El libro. Escrito con Grosberno McCaffrey, que es él. Bueno, pues él, ¿no? Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. Okay. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag.
He's your man. Vale, bueno. Por lo menos ya lo he descartado. Que era lo que quería. Y ahora nos vamos a ir a la comisaría. Y creo que en eso del crimen me he quedado algunas pistas, tío, porque no se me ha borrado ahora mismo. Pero ha estado todo el rato abierto. ¿Eh? Hay zonas, tío, he visto zonas que te pueden limpiar los zapatos, tío. Pero no me acuerdo de ir a dónde coño era, tío. Sí, eso sí lo he visto yo. Ah, me lo comí. God, you're gonna kill us! Y claro, hemos descubierto que son todos los asesinatos iguales, ¿sabes? Son todas de mujeres borrachas, un golpetazo en la cabeza y las estrangulan, ¿no? Pero solo en uno dejaron las huellas de la Dalia Negra. Entonces un pavo ha ido a vender las huellas, a vender los anillos que robó del asesinato a un prestamista. Y creo que es ese el tío que es el asesino de la Dalia Negra. Pero no sabemos quién es todavía. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Vale, con Ray Pickers y Carruthers. Let's go, papi. Need a drink. I got the jitters again. Era investigar al de naranja, ¿verdad? Yo creo que sí. Primero vamos a ir a hablar con el Me suena muchísimo todo esto, tío. Con el jefe. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Que está chungo, ¿eh? ¿Qué coño puede ser la puta Dalia Negra, tío? No estoy seguro, tío. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Pero ¿para qué queremos lo de McCaffrey, tío, ahora? Real happiness is when you marry a girl for love and you find out later. No está retenido. No, es el otro. Es el otro. ¿Cómo se llama el otro? ¿Quién es McCaffrey? El que hemos visto en el bar que me ha dicho Tiedemann Operator, es give tu me hombre. dispatch. Ah, vale. Bueno, pues está pedido que... Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I'm just praying the prince comes through so I can... I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thank you. No, pero no puedo interrogar al... Sí puedo interrogarlo. A ver, no sé si sería aquí. No. Sí, pero... O sea, inténtalo. ¿Voy primero al otro? ¿O intento interrogar a este pavo? Pero
vaya por orden. Si Es que no sé dónde coño está. Ah, vamos a ir al apartamento de McCaffrey. A lo mejor te viene bien hablar con él antes, tío. No sé. La comisaría antes. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Es que... Yo me estoy creyendo al McCaffrey ese. Me lo ha dicho muy claro. El hombre es tu hombre, tal. El Tiderman. Quiero interrogar al Tiderman ese, tío. Pero no sé en qué room está el tío. ¿En qué sala de interrogar? Need a drink. I got the jitters again. Que va, que va. Yo creo que no está aquí, tío. Tengo que ir al Tiderman primero, al McCaffrey, perdón. Es que son las dos únicas salas de interrogaciones que hay, tío. No sé, vamos a ir a este primero. Claro. Vamos por aquí. Este cochecino está guapo. Y corre bastante. Me voy a meter en la siguiente a la izquierda. Creo que me ha pasado. Vale. Watch where you're driving, you maniac. La lía. ¡Achú! Pero después pierdo, o sea, me cobran dinero, pero no sé qué de dinero, porque yo en verdad no tengo dinero para nada, no lo puedo utilizar para nada. Una tontería, puedes destrozar todo lo que salga de la polla. Bueno, para la nota, ¿no? Para la nota puede ser, sí. Para ver si te suben de rango, de rango. Puede ser, sí, influye. A ver, ¿en qué piso es? McCaffrey is in apartment 6. Vamos a por ti, McCaffrey. El 1. Está en la primera planta, supongo, ¿no? No, es habitación 5 y 6, para allá. Ahí. Doesn't look like anybody's home. Y del tirón. Te reventamos la puerta y para adentro. Sin orden ni hostia. Toma por culo. Pero te da opción de hacer... No. Que va, la ha reventado el tirón. En cuanto has visto que no había nadie. El último bastón. It doesn't appear to be connected. ¿No? Esperando. Una botellita. This isn't what we're looking for. No. ¿Qué? ¿No ve? Siempre hay algo que relaciona al tío que no es. Porque es que yo este tío no creo que sea. Es que... Bueno, tendrá que analizarlo. ¿Qué? Se ha quedado pillado. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. Y la parte es que... ¿Qué pasa? Porque yo en la víctima
En el bolso tenía una carta que estaba partida por la mitad. Y aquí está la otra mitad. Tardarás mucho en curarte y volver a casa. He puesto tu casa otra vez en la antigua habitación, que ahora tiene encandado en la puerta para darte privacidad y podrás entrar para tener una vida normal, supongo, ¿no? Pues se queda ahí. Y salir cuando te apetezca. Bueno, te cuidaré y podrás volver a tu vida normal. Perfecto. Sé que tu dirección ha cambiado y no puedo estar seguro si te llegará esta carta, pero rezo para que así sea, que pienses en lo que te he dicho. Te quiero mucho y rezo todas las noches por tu seguridad, para que un día llames a la puerta y podamos reparar la brecha que hay entre nosotros. Con amor y comprensión, tu madre, Augusta Summers. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Es que no tiene pinta que haya sido él, tío. No sé por qué me da la sensación que él lo ha sido, tío. Ah, esta es la casa de Tielmas, que te he dicho McCaffrey. No, esta es la de McCaffrey. Esta es la casa de McCaffrey. Pero la carta la escribe su madre. Claro, y la escribe la madre de la víctima, ¿sabes? De la muerte. El otro trozo está en otro lado. Está en el cuerpo de la víctima. Vamos, en el esto, Joder, pero está un poco claro, no está aquí la carta o qué. Sí, pero que en todos los casos es igual. O sea, es muy similar. O sea, el tío está claro que ha sido él, pero es que está demasiado claro, ¿sabes? Como que... No sé, tío, me da la sensación a mí que no. Y sigue muriendo gente, ¿sabes? De la misma manera. Es como si cogiéramos al culpable, no moriría la gente de la misma manera, ¿no? O, ¿sabes? No sé. Sí. Cierra. Se va al aire. Grosvenor McCaffrey. Buah. Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Pues sí, ha sido él, me parece. Está corriendo el hijo de puta. Vamos, ¿dónde ha ido? Lo ha perdido. Vamos. No se resista, McCaffrey. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Stay. No, pero espérate, Ángel. Ahora no. Vale. Be careful, he looks dangerous. Chale, puta, cómo corre. Give it up, LAPD. Vamos. McCaffrey, Un poco ñorda, you're pero... under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Ahí estamos. We need to get downtown and wrap this thing up. It's Espérate. got to be McCaffrey. A ver si no se me va el directo. Karen set him up. Esperemos que no. You don't think that asshole Jameson... Cógete el otro mando. Whoever Creo did que it. detrás de What's that Dalia fuck? How do you know that McCaffrey didn't do the Dalia? Nos ponemos aquí. Esperemos que no se me haya ido. Omitimos. Seguimos en directo. No, ¿se me ha ido el directo? Sí, puede ser que sí. No, estamos en directo todavía. A ver. Estamos. Se está viendo, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Ya lo escuchan, ¿no? We have a list of over 200 suspects. Sí. His name was never on it. ¿Y si habla, se escucha? Hola. Hola. Pero hombre, que a ver. Hola. ¿Habla? Hola. List of over 200 suspects. No. ¿Qué pasa? His name was never on
Sí, Hola, hola. se escucha, se escucha. Pues bueno, interactúa, interactúa. Teníamos un tercero que se ha ido, pero bueno. Bueno. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Vamos a la comisaría. Ahora sí, ¿no? Y ahora vas a hablar con Con... el otro, el Tielmans ese. No, yo creo que vamos a interrogar a los dos, ¿eh? Yo creo que vamos a interrogar a los dos. Me acuerdo de esto que era así que como que no se daba con el asesino porque parecía Whoa there! parecía que era el mismo y que se culpaba a todos los demás, ¿eh? Pero claro, no sé quién es, tío, no me acuerdo. Yo actualmente desconfío, no sé por qué me da la sensación de que es alguien dentro de la policía, de que es alguien que estoy viendo yo a diario y de que es alguien que sabe cómo... ¿Qué lo dices? ¿Por lo que te ha dicho el comisario? No... Ha dicho así como, no, tranquilo, no investiguéis mucho, algo Es que así, al ¿no? comisario al que del comisario yo no me fío. No sé por qué. Me da la sensación de que va a ser un hijo de puta. Yo es que no me acuerdo, vale. No me acuerdo de nada, tío. Me acuerdo del de naranja, que entra a la cárcel, ese sí. Pero no, no sé. No sé por qué. Sácate un par de fosquitos de eso si quieres tú. ¿Quieres No. un? No. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. And Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellas. Los dos han salido a correr, tío. ¿Por qué salen a correr los dos, tío de puta, ¿sabes? ¿Cuál vamos primero? ¿Cuál te apetece? ¿El de la camisa naranja o el McCaffrey? Yo iría primero a McCaffrey, que nos explica un poquito de su casa, las cositas. McCaffrey la 2 ha dicho, ¿no? A ver. Que nos explique primero en su casa la sangre, la camisa. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Vamos a ver la libretita. Percy B. Es el sospechoso. Último paradero de la víctima. Va. Hora de la muerte, un momento. A medianoche. Bolso, el carnet del empleo, la carta rota que estaba en su casa, el libro. Dice que vio a la víctima entrar en un hotel con Tiernan en la noche del asesinato. Y viene un desmontador y les ha gritado. ¿Y carta rota? Claro, tenían la víctima y McCaffrey. O sea, él tenía. No, pero claro. La pregunta es ¿cuál es la coartada, no? ¿Qué estaba haciendo a medianoche? Somewhere you need to be. You're ruining the ambiance. Vamos a ir a interrogar primero a otro. Back here. I've not said my piece yet. ¿Cómo? Ah, pues tengo que hablarle. No le he dicho lo que pienso. ¿A dar otra vez? Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. ¿Causarlo?
Que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo el otro, ¿sabes por qué deberíamos haberle hablado primero? Porque el Tierman, A ver, y no y puedes si ya hubiéramos darle ido para a atrás. ver, por eso quiero salir. Back here. I've not said my piece yet. Pero no me deja salir, tío. No me deja salir, tío. Bueno, pues darle en plan a Polimalo. Evelyn died sometime around No podemos usar ninguna pista ya. Remind Sí, me queda where uno. were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Vale, no se puede demostrar que no estuviera trabajando en el manuscrito. Pero... Preguntamos a la comunidad. O le damos a Poli malo. Porque es que mira, dice... Espérate. El 38,1% de los jugadores eligieron la respuesta correcta después de usar el punto de intuición en esta pregunta. O sea, solo el 38. eliminar una respuesta. A ver... Poli malo. O Poli bueno. O quieren acusarle. O sea, para acusarle... Hay que acusarle, hay que acusarle. Pasa que no tenemos las pruebas suficientes para necesita acusarle. acusarle de que no estuviera en su casa trabajando Exacto. en un manuscrito. Entonces no tenemos para acusarle ahora mismo. Poli bueno. En plan, vale, estuviste en tu casa y, o sea, a lo mejor... No creo que se quede ahí, ¿no? Bueno, dale. Damos a A Poli lo- bueno. Sí, por... And you have someone who can corroborate your story. Unfortunately, no. Culpable. Ah, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Sí, teníamos que haber ido al otro primero. Acusarle, duro. Era... Si es que... Era la carta o lo otro. ¿Qué coño? I didn't want to. Hostia, nunca había visto esto, tío. Tenemos que haber ido a este. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Pero... Relación con la víctima. Empezamos con eso. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. A ver, las pruebas. Las manos le tiemblan, ¿eh? Podemos demostrar que apenas conocía a Evelyn. Simple de cine. Solo tenemos último paradero de la víctima. Solo tenemos la confesión de este pavo. Sí, pero a lo mejor no es para esta pregunta, sino para las siguientes. Vamos a ir por el malo. ¿Cuáles son las demás, bro? ¿Cuáles son las demás? No, o sea... No puedo verlo. Ah. Porque era el arma, ¿no? Algo así, el arma. El arma homicida. Espérate, a ver si. Libro. Acceso contra- a. Libro, arma. Acceso al arma. Libro del. Keep lying to me and I'll have you charged Le in doy sin front of a triángulo. grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Último paradero de la Bueno. víctima, que vayas a un hotel. Eso sí, Eso cuela, Dale. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Bien, pues lo hemos hecho bien. Puta madre. Esa es la mía, esa es la tuya, ¿no? Sí. Libro de la víctima encontrado. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Da la prueba. Pero si lo tiene firmado por McCaffrey. O sea, se lo dio de buena manera, ¿no? Escrito con el nombre. Claro, claro. O sea, lo va a robar y dale. No lo robó, se lo daría de buena manera, ¿no? Claro. La firma en plan.
Si lo tienes claro que lo ha firmado. Yo creo que sí, You hate McCaffrey. You're trying to frame him for this. You've got the wrong guy. How can you prove that? Porque el libro está firmado por... I'm telling you, McCaffrey did this. Nah, mal. Do something about it and leave me alone. A ver si lo hemos hecho mal. Fuck. Entonces no es que estuviera firmado, bro. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. ¿Y cómo la consiguió McCaffrey? ¿Cómo consiguió eso McCaffrey? Que no lo puede acusar de que esa arma fuese suya. Pues está en el piso de McAfee, pero ¿por qué la va a tener? ¿No? Es lo que digo yo. Oh, darle la prueba, sí que tampoco la has usado, yo que sé. O si no, se la acusa, habrá que ir de polimal o algo, yo que sé. Yo creo que de polimalo, Tú verás. ¿Qué hacemos, tío? Yo qué sé. Mira la cara, no se acusaba de... ¿Lo acusamos? Yo creo que polimalo, esta vez. O polimalo, venga, dale polimalo. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you told us, Tiernan. You're not in the clear. Lo puede ser McCaffrey al final, Bueno, ahora podemos aprovechar y a ver si podemos... ¿Tenemos algún lugar para ir? No. Tenemos que ir a otra vez. Al otro lado, Otra vez. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Que es una movida esto, Pues tendrás que usar una puta... No, es que no tengo ahora. Acusación de tierna. Acusación de tierna, ¿no? ¿Eh? La acusación, ¿no? Baja para abajo, vale. Tierna declara que creo que no me amenazó. Pues ya tenemos una confesión. Vale. Ha dicho que no. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Es que se están acusando el uno al otro, tío. Es que es una movida, tío. ¡Ah! Va a ser... ¿Le damos? Ah, ¿que no lo has dado? No le he dado... O sea, le he dado a acusar, pero es esta, ¿no? Vale, pues claro. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Se están acusando el uno al otro, tío. Bueno, pero eso lo hemos acertado, está bien. ¿A quién tenemos que llamar? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective.
Thanks for your help. Al McCaffrey otra vez. Bueno, espérate, primero vamos al Tiderman. Vamos a ver qué dice este payo. Vale, no. No, déjalo. Te tienes que ir al otro. Si no, la acusas para siempre. Hostia puta. Sí, por lo que se ve ya no puede. No se No puedo puede. ya interrogar, ¿no? You think those Vice boys get any on the side? You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Ningún intento violento y casi mata a mujeres a golpe. A ver, dale a la libreta. Hijos de puta. No veo antecedentes en McCaffrey. Antecedentes por tu agresión y lo expulsaron del ejército. Sí. Y dice que no tiene antecedentes violentos. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Claro. Tiene antecedentes de agresión y... Sí. We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. Le robó el libro. You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Toma por culo. Acusar. Governor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Hijo de puta. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Lo bueno está. Mire, de mala hostia. Está el hijo puta. Sabe que la han pillado. Menos mal que no le diste al otro. Dos pistas. Muy mala pregunta. Que puede escribir unas reveladoras memorias desde su celda del corredor de la muerte. Hostia puta, tío. We have lost most of Shaughnessy and Dunny squad. The Gunny is dead, first platoon's in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Then we rally with the first, then try for the Nambus. It's here to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant, get back off this fucking bridge. They'll start walking the mortars back to their own positions. We only have minutes. I'm in charge here, Sergeant. Get your men off the bridge, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? My company, 22nd Marines, Lieutenant. And we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out! ¿Eso será algo relevante, tío? Se va saliendo en todo el juego. No me acuerdo, vale. Tanto eso como lo del payo ese que es científico, que sale muchas veces.
No sé. Esas dos cosas son importantes, yo creo que... Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. ¿Qué ponía? No one else but the killer knew about this Find message. me where I hid. Encuéntrame mi escondite. Estuve el otro día yo rayado porque ¿no ves que estas parecen escritas y estas sacadas de recortes de periódicos? ¿Sabes? Eso... ¿No ves? Estas parecen escritas. Ah, ¿tú lo sabes esto? Me suena lo del periódico. Me suena. O sea, que voy bien encaminado. No, hombre, te estás pasando las misiones, ¿no? Claro que vas bien, pero... Beasley Shelley. Hostia, mira, el nombre que se puso el nota para vender los anillos en el perista. ¿El nombre que se puso quién? Por el asesino. Ah. Perdona, el rayo más oscuro de la muerte o la noche. El poder que aparece omnipotente. Venga ya. No, hombre. No, está bien. La cosa misma que contempla. Y cambiar universidad, arrepentirse. Esto como tu gloria, titán. Es ser bueno, grande y alegre, bello y libre. Solo esto es la vida, el gozo, el imperio y la victoria. To suffer woes which hope thinks infinite. To forgive wrongs darker than death or night. Alzando la vista hacia el cielo, mientras repicaba la música, me escondí en la fuente de la plaza pública, donde yací como el reflejo de la luna, vista en una onda bajo las hojas verdes. Another snippet from the Shelley poem. Bueno. La fontaña de la plaza pública, donde la ley, como lo ven, bajo esos verdes, ¿no? Los leaves, como los pétalos verdes. No tengo ni puta idea, tío. If the note is from the Dalia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dalia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to It's mean? supposed to... Forget what it's supposed... What does he want? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. No sé, bro, qué estará haciendo. Está haciendo aposta. Pero bueno. Pues vamos a la fuente, tío. ¿A qué coño nos encontramos? Si este no tarda mucho en venir. ¿Qué pasa si lo deja aquí tirado? Not a care in the world. ¿Qué pasa, tío?
No sé. Me voy con él, debe ser. Si me voy sin él. Que cruce si quiere. Que cruce en verde si quiere. Venga, venga. Se ha quedado todo rayado. Es como Dale para atrás, hombre. me está vacilando. What's with these people? Hostia puta, que me lo cargo tú. Sombrero, hermano. All those cases, Rusty. What have I been telling you all along? We've got to get this guy. I know. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Tiene sentido, ¿no? Bajo la luna, a lo mejor. Bajo la luna. Rather you than me, Phelps. No, tengo que leer otra vez. Dando la vista hacia el cielo mientras replicaba la música, me escondí en la fuente de una plaza pública, donde yací como el reflejo de la luna. Donde yací como el reflejo de la luna vista en una onda bajo las hojas verdes. O sea, debajo del agua, debajo de un agua, debajo de la fuente. Exacto, bro. You know the local hobos use that as a latrine. Seguridad social, número de cuenta total, Elizabeth. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Otro. En la cueva, cubierta de plantas fragantes, que tapan la luz del día con hojas y flores. Pavimentada unas nevadas jaspeadas y una fuente que brinca al interior de un sonido de despertar. Desde su techo curvado las lágrimas heladas de la montaña, como la nieve o la plata o la larga aguja de diamante. Cuelga en la cena ascender. Son un lugar. There's a cave, all overgrown with trailing, odorous plants which curtain out the day. Tapan la luz. Where next? Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? No se le pone el sombrero. Detallitos. You got a city map? See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Ay, tengo que averiguar yo. Usa el mapa para estudiar los lugares y fijar un destino. ¿Estás como un cencerro, hermano? Vete al lugar a ver si hay un mapa para ahí o cómo. La pazo de verga. Bueno, espérate. Tarjeta de seguridad social. Eso no mismo nada, Brodis. Nada. Una cueva cubierta de plantas fragantes que topan la luz del día con hojas y flores, pavimentada con esmeraldas jaspeadas. Una fuente que brinca en el interior de un sonido de despertar. Tú curvado las lágrimas heladas de la montaña como la nieve o la plata o largas probablemente. Tu puta vida. ¿Verdad? ¿En serio? ¿En serio voy a tener que buscarlo así a ojo, tío? ¿Eso qué? Museo de arte. Museo de arte.